വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ചെട്ടിനാട്ടെ വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ചെട്ടിനാട് ടു തിരുമയം കോട്ടയിലേക്ക് പോവാണ്. உங்க பேரு? என் பேர் சண்முகம். சண்முகம். என்ன பண்ணி? நான் வனத்துறையிலேருந்து ஓய்வு பெற்று வனத்துறையில் வனத்துறையிலேருந்து வேலை பார்த்து ரிட்டையர் ஆகிட்டு ஓய்வு பெற்றுட்டேன். ஓகே. உங்க பேர் என்ன சார்? என் பேர் சாத்தையா. 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 நான் போக்குவரத்துறையில் ரிட்டையர்டு. காலேஜ் பிள்ளைல அப்போ கேட்டான்னு போக்குவரத்து ஓய்வு பெற்று இப்போ சும்மா தான் வீட்டில் ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து 3 புள்ளிக வேணும். எந்த நாட்டுக்காரனாக இருந்தாலும் நாட்டில் ஒன்று வந்து நாட்டுப்பட்டது இனப்பட்டது மதப்பட்டது 3 பேர் இருந்தால் தான் ஒரு மனுஷன். இல்லாட்டி நாய்க்கு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நாய் குளிர் காலத்தை பண்ணிட்டோமா நாளைக்கு எப்படியாச்சும் போகிற வாங்கி போச்சிடும். அது எங்கே போய் வாங்குறது? அதுபோல் நம்மளுக்கு முக்கியம் வந்து நாட்டுப்பட்டல் இனப்பட்டல் மதப்பட்டது. அதான் எந்த மதம் எந்த நாட்டுகளும் 3 பட்டல் இருந்தால் நாடு வளரும் மக்கள் வளரும். இந்த செட்டிநாடுங்கிறது வந்து நகரத்தாருடைய மேம்பாடான ஒரு இடம். அந்த செட்டிநாட்டில் தமிழ் பண்பாடு கலாச்சாரம் ரொம்ப பின்பற்றப்படுது. செட்டிநாடுங்கிறதே விருந்தோம்பலில் சிறந்து விளங்கக்கூடியது. அதுக்கடுத்து இறை வழிபாட்டிலையும் அந்த காலத்தில் கோயில்கள் நிரம்ப இருந்து வழிபாடு தலங்கள் நிரம்ப இருக்கிறது. செட்டிநாட்டினுடைய தரம் தான். அந்த காலத்தில் வந்து எல்லாமே வணிகம் செய்து செட்டிநாட்டை ஒவ்வொருத்தரும் வீடுகளே ஒரு தொலைநோக்கு பாரத்தோட பொது குடும்பம் எப்படி இருக்கணும், குடும்பங்கள் 5 பேர் இருந்தாலும் அணைஞ்சிட்டு ஒற்றுமையாக இருந்திருக்கு. அன்றைக்கி அந்த பொது குடும்பத்தில் ஒற்றுமை இருந்திருக்குது. இன்றைய கலாச்சாரத்தில் அந்த ஒற்றுமை இல்லை. ஆனால் இன்றைக்கி அந்த நகரத்தார் வீடுகள் வந்து முற்றம் என்ன அதை முதலில் முகப்பு, அடுத்து முற்றம், அடுத்து கடையாக அடுத்து பால் வீடுன்னு மொத்தமாக ஒவ்வொருத்தரும் தனித்தனி ரூம் இருந்திருக்கு. ஆனால் எல்லாருமே ஒன்றாக இருந்திருக்கு. 5 பேர் அண்ணன் தம்பி வந்து அன்றைக்கி குடும்ப சூழலில் ஒற்றுமையாக இருந்தது. பொது குடும்பம் ரொம்ப ஆதரித்து இருந்துருக்கு. செட்டிநாட்டை ஓரளவு இன்றைக்கு அந்த 20% பாதிக்கப்பட்டு வருகிறது. அன்னைக்குள்ளே தொழில்நோக்கு பருவம் இன்றைக்கி எல்லாம் தனியாக இருக்கா. இதுதான் உண்மை. இன்றைக்கி வந்து இறை வழிபாடு ரொம்ப சிறந்தது. செட்டிநாட்டிலையும் சரி, செட்டிநாட்டு இந்த காரைக்குடி ஏரியாவில் நகர கோவில் 9 கோவில் இருக்குது. நகரத்தார் கோவில் அது சிறப்பாக இருக்குது. பிள்ளையார்பட்டி, வைரம்பட்டி, இது இரணியூர், இளையாத்தக்குடி, மாத்தூர், சூரக்குடி, இழுப்பக்குடி, இப்படி 9 நகர கோவில் இங்கே இருக்குது. அது ரொம்ப சிறப்பாக எல்லா கோயிலும் நகரத்தார் பண்பாடு சிறப்பாக செய்துட்டு வர்றாங்க. இன்னமும் அதனுடைய திருவிழாக்களை எல்லாம் வளர்ந்துட்டு வருது. இன்றைக்கி அந்த இறை வழிபாடு நிரம்ப செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. செட்டிநாட்டு உள்ளது அதேமாதிரி விருந்தோம்பலில் இன்றைக்கி செட்டிநாட்டில் 3 வேளை சாப்பாடு இன்னமும் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது. நகரத்தார் வீட்டில் சாப்பாடு, விருந்தோம்பல், காலை பழம், அந்த மாதிரி விருந்தோம்பல் சிறந்து இன்றைக்கி இருக்குது. காரைக்குடி, தேவக்கோட்டை நகரத்தார் வீடுகள் ஒவ்வொரு வீடுமே 25 சென்டில் இருக்குது. 21 வீட்டினுடைய விஸ்தீர்ணமே 20 சென்ட். அன்னைக்கு எல்லாம் தொழில்நுட்பம் 5 பேர் நடந்தால் எல்லாம் ஒன்றா இருக்கணும். ஒரு விசேஷம் நடந்தாலும் எல்லாமே வெளியே போகக்கூடாது. அதே வீட்டுக்குள்ளே எல்லாம் செய்யணும். எல்லாருமே ஒற்றுமையாக இருக்கும், ஒன்றாமே செயல்படும், ஒன்றா இருக்குதுங்கிற தொழில்நோக்கு பறவையில் அன்றைக்கி செஞ்சுருக்கா. அதான் செட்டிநாட்டினுடைய வழக்கம். இன்றைக்கி அதனால அவ்வளோ வீடு இருந்துருக்கு. எல்லோரும் அடைஞ்சிட்டு இருந்தாலும் அந்த நல்லது விஷயங்கள்ல எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு குடும்ப சுத்தத்தரவும் ஒன்றா சேர்னா இங்கே வரணும். குடும்பங்கிறது ஒரு பெரிய பண்பாடு. அந்த பண்பாடு இன்னும் பின்பற்றப்படுது. இன்றைக்கி கல்யாணம் 2 நாளைக்கு நடக்குது. திருமணங்கள் முதல் நாள் வரவேற்பு, மாப்பிள்ளை அழைப்புன்னு சொல்லிட்டு மறுநாள் காலை திருமணம் முடித்து மறுபடியும் இந்த சிறப்பு நிகழ்ச்சி முடிச்சு சாயங்காலம் நைட்டு இரவுக்குமே விருந்து வச்சு இது பண்ணுறாரு. இன்றைக்கி அந்த விருந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்குது. செட்டிநாட்டு வகையில் என்ன இறை வழிபாடு நம்ம சுத்தமாக நடந்துக்கிட்டு இருக்குது. கோயில்கள்லாம் ஓரளவு பராமரிக்கப்படுது. இன்னும் அது இன்னும் சிறப்பாக பராமரிக்கணும் எல்லாம் செஞ்சுட்டு வர்றாங்க. எங்கள் கோயிலில் இப்போ நம்ம 22 வருஷம் இருப்பூர் கோயில் இந்த மறுபடியும் சீர்படுத்தி ஏற்பாடு. மாத்தூர் கோயில் 40 வருஷம் எல்லாம் வந்துச்சு. மறுபடியும் அந்த பிராய்வேட் கோயில் சீர்படுத்தி உள்ளே நுழைந்தாலே இறைவனை வழிபடணுங்கிற அந்த வைப்ரேஷன் இருக்கிற அளவுக்கு இன்றைக்கி கோயில். அதான் அன்னைக்கு வந்து அவங்க வந்து எல்லாமே அன்னைக்கு இருந்த நகரத்தாரும் சரி இன்றைக்கி சரி அது எதுக்காக செஞ்சாங்கன்னா நம்ம ஒரு தனி மனித ஒழுக்கம் கண்டிப்பாக இருக்கணும். கோயிலுக்கிட்ட போயிட்டோம்னா இருக்கணும். அது ஒழுக்கத்தை வரங்கிறக்காக அதையும் செஞ்சாங்க. எல்லாமே அன்றைக்கி செஞ்சு இன்னமும் அதை கோயில்களை பராமரித்து போய் பராமரித்தா உள்ளே போனால் வீட்டில் வைத்தோம்னா அது இல்லைன்னா கோயில்களை போய் பராமரித்து சாயம் நம்மளுக்கு அந்த இறைவாழ்ச்சி நம்மளுக்கு பிரார்த்தனை செய்தால் பிணிகள் தீர்ந்து விடும், இன்னல்கள் விளை விடுங்கிறது நம்ம இன்னொருடைய கடைப்பாக அதை இன்னும் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. மாட்டு மரத்தை நான் குறை சொல்ல, அற்ப காசுக்காக இப்போ அடிமையாக எவ்வளோ வேணும் உள்ளது. என்ன விடிய தான் மனைவியோடு ஒன்றா இருந்தாலும் குளிக்காமல் சாமிக்கு போக மாட்டான். என்னையா புனிதமான மரம் இந்து மரம் அது பயன்படுத்த தெரியாமல் காலப்போக்கில் അടിക്கிறாங்க. അങ്ങനെ ആ നാട്ടിലുള്ള ആളുകളുമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചു. കുറേ കൂടി ആ നാടിനെ പറ്റിയൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റി. അവിടുന്ന് എനിക്കൊരു വണ്ടി കിട്ടി. നമ്മളിനി മുന്നോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറേ പോകാനുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ വണ്ടികൾ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹിച്ച് ഹൈക്കിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു 1/2 കിലോമീറ്ററൊക്കെ നമുക്ക് വണ്ടി കിട്ടത്തുള്ളൂ.
നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് വണ്ടികൾ മാറി കയറിയാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ചെട്ടിനാട് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടുത്തെ ആളുകളും വളരെ നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ള ആളുകളും അവിടുത്തെ പെരുമാറ്റ രീതി ഒക്കെ ഭയങ്കര നൈസാണ്. തിരുമയം കോട്ടയെ നമ്മൾ ഹൈവേയുടെ സൈഡിൽ ഇറക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് ഇനി അകത്തോട്ട് ഈ കാണുന്ന വഴിയെ പോകണം. തിരുമയം റോക്ക് കട്ട് ടെമ്പിൾ. കോട്ടയുടെ മുകളിലൊരു ശിവലിംഗം ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയിട്ടായിരിക്കും ശിവൻ കോയിൽ. ആ ബോർഡിൽ എന്തോ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് നോക്കാം. തിരുമയം ഫോർട്ട് 1 കിലോമീറ്റർ. നമുക്കിവിടെ നിന്നാൽ കോട്ട കാണാം. നമ്മളങ്ങനെ അതിൻ്റെ അടുത്തെത്തി. കോട്ടയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ്. വണ്ടിയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ആ പഴയ ആ ഒരു ആർക്കിടെക്ചറും കല്ലുകൊണ്ടുള്ള ഇതും തൂണും കാര്യങ്ങളും. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തൂടെയൊക്കെ വണ്ടിയൊക്കെ പോകുന്നതാണ് നമുക്ക്. കുറേ ആൾക്കാർ അവിടെ കച്ചവടക്കാർ, ചെറിയ ചെറിയ കച്ചവടക്കാരൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ആളുകൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വന്നിരിപ്പുണ്ട്. ഇതൊന്നും അവരെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്. ജോലിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു രക്ഷയില്ല. ഒരു വല്ലാത്ത ഫീൽ തന്നെയാണ്. പൊളി. ഇവിടെ പഴയ കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ച പീരങ്കികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, നമുക്ക് കാണാം. ഉങ്ക പേരെന്നാ? ഉപേന്ദ്രൻ. തമിഴ്. അങ്ങനെ തിരുമയം കോട്ട എത്തി. കോട്ടയിലോട്ട് കയറുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ടുള്ളൊരു സ്കൂളാണ്. അങ്ങനെ കോട്ട വാതിക്കൽ നമ്മളെത്തി. ഇവിടെ ടിക്കറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഞാനാണെങ്കിൽ 0 ബഡ്ജറ്റിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുമെന്നറിയില്ല. കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ ആ പയ്യനോട് സംസാരിച്ചു. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പം പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് പോവാണ്. ഇത് കുറേ അങ്ങ് മേളിൽ കയറി പോകണമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ഒരു കിട്ടില്ല സ്ഥലമാണ്. ഉറപ്പായിട്ട് കാണേണ്ട സ്ഥലം തന്നെയാണ്. ആ പഴയ കാലഘട്ടത്തിലെ പാണ്ഡ്യരാജാക്കന്മാർ പണിത സ്ഥലമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കൂടുതലും ഇവരാരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചാലേ നമുക്ക് അറിയാനും പറ്റത്തുള്ളൂ. ഈ ഭാഗത്ത് പാണ്ഡ്യന്മാരും ചോളന്മാരുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു തിരുമയം കോട്ട വന്നിട്ട് പാണ്ഡ്യന്മാരുടെ കോട്ടയായിരുന്നു. ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ഈ കോട്ടവാതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രദേശം ഫുള്ള് കാണാൻ പറ്റും. അത്രയ്ക്ക് സെക്യൂരിറ്റിയാണ്. എനിക്കിത് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാഹുബലി സിനിമയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്. കാരണം അതിൽ ആ മണ്ടക്കത്തെ ആ ഡിസൈൻസൊക്കെ കണ്ടില്ലേ. ഒരു രക്ഷയില്ല. കോട്ടവാതിൽ ഇവിടെ ബോർഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇനിയും കയറണം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ കയറിയിട്ടും ഇത് തീരുന്നില്ല സംഭവം. ഇത് കാണാൻ നേരം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത്രയും കിടിലൻ സെറ്റപ്പിൽ എന്നുവെച്ചാൽ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ കോട്ടവാതിലൊക്കെ പൊളിച്ചൊരു യുദ്ധം ചെയ്യുക, അത് ഇന്നത്തെ പോലുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ. അതൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല കേട്ടോ. കാരണം ഇതിനകത്തിനെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യന് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇതിൻ്റെ ഒരു നല്ല ദൂരത്തിൽ ആളെത്തിയാൽ പോലും സുഖമായിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കാണാൻ പറ്റും. അത്രയ്ക്ക് ഹൈറ്റിലും കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ ഹൈറ്റിലൊക്കെ കയറി വന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭയങ്കരമാണ്. അയ്യോ, നടന്ന് കാല് തേഞ്ഞു. ഇത് കണ്ടോ, ഇതൊരു
ഗ്രില്ല് പോലത്തെ സംഭവമാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശിക്ഷയൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പൂട്ടുന്ന, നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലത്തെ സംഭവം. അതാണ്, ഒരു മുള്ളു പോലൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരാൾക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ഗ്യാപ്പ് മാത്രമേ അതിനകത്തിലുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞിരിക്കാനുള്ള, നിവർന്ന് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു സംഭവം അതിനകത്തിലില്ല. ആ ഒരു ഹൈറ്റ് ഇല്ലാതാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ കയറണം. ആൾക്കാരൊക്കെ മേലെ നിൽപ്പുണ്ട്. എന്താ സംഭവം എന്നറിയില്ല. ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇവിടുത്തെ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന കിടിലമാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലെത്തി. ഒരു രക്ഷയില്ല, അസാധ്യ വ്യൂ ആണ്. ഇവിടെ ഒരു പീരങ്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പണ്ടത്തെ ആ സെറ്റപ്പ് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. കാരണം ആ പീരങ്കി നോക്കിയിരിക്കുന്നത് ആ സിറ്റി ഫുള്ള് നമുക്ക് കാണാം. ഇവിടെ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു സെറ്റപ്പാണ്. ഈ തിരുമയം കോട്ടയെപ്പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ചരിത്രം തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതൊരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കാരണം അതിനെപ്പറ്റി ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ തിരുമയം കോട്ടയെപ്പറ്റിയുള്ള രഹസ്യങ്ങളും ഒക്കെ അടങ്ങിയ ഒരു കിഡിലെ എപ്പിസോഡായിരിക്കും. മറക്കാതെ കാണുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ട്രാവലാണ്. കൂടുതൽ അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാവൽ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട്. പ്ലീസ് സപ്പോർട്ട് മീ വൺസ് അഗെയിൻ. സബ്സ്ക്രൈബ്, ലൈക്ക്, ഷെയർ. Thanks for watching. I am Venmani Unnikrishnan signing off. Bye bye.